लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुराणे 5 पुरुषोत्तम मंगल विधान परम द्वारा पत्रानंदे करा ये शिखंडी संखे पश्चिमाकाशे सूर्य सूर्यंकर गोटे चक एक चक्र हरियांकर 3 हाथी मिलन संधि लोकप्रेत मिलन बेल संध्या संध्या कहीं सन्ध्या सन बोले सम्यक भाव ध्यान ध्यान सम्यक भाव ध्यान कराए संध्या संध्या बेला आप ध्यान कर कहीं ध्यान कर भूत बेले तो मिलन सन्ध्या संध्या समुद्र ध्यान ध्यान करला बेला आज डाहानिया खरा से जो खरा पड़ते अस्तगानी सूर्यंकर सहस्रांशु मार्तंड दिवाकरंकर किरण सुनेली किरण प्रतिमा भा अरे कहानी बोलथला मा कहे कोरे वाह संतोल नाम कहानिया खरा आउ कहानिया खरा बोली करूंगा सूर्यामर देखो पवन लाइचंद्र कहानिया सूर्यामर पवन गला बेले कहानिया खरा मोला बेले बुलने लोक सूर्यामर बोली पवन गला बेले मरे आउ कोन जन ना आज्ञा ऊपर को गला ना तुले नेबार नाम बास्कुटी लिखिले आज्ञा पिंडा कोन पिंड पिंड हेला पिंडा ये पिंड रे पारा जीव परा बापा पिंडा रे नदिया छले नदिया मोटा छोड़ कभी मजा रे तुम्हारी आश्रमपटना भाई जने झुंडी रे पति बड़ा आश्चर्य लागला आगे लागला नडिया नाही नडिया नासिया बार भी नडिया देला जगन्नाथ थुलु पाइला आज्ञा नडिया देला नासिया बार भी कोन ए नडिया देला नाही माया नडिया देला आमे पछे नडिया देला नासिया बार भी जगा दुबाइयो आइना श्रावण कीर्तन विष्णु स्मरण मद सेवन वर्तन वर्णन दास्य सख्या कुमारी भेदन नडिया आपण आज्ञा नडिया दउना जगा दुबाई दासिया बार नडिया देला प्रमाण खुद खुद गाई ना उत्कल हट ददमणि लेखियो बुझे अपवर को दिशा र अनुप्रासर आरंभ छांद चौपदी ये लागे मूल्य हौ ये भुआ खेता दित्त भले भगत घंटे घंटा उत्तर भंड शिरोमणि कवि तुझी हास्य प्रिय भंड जाना भयंकर भंड सविता कविता कविता भंड बिलावर से देशे गीत गाइला अति सुंदर जो ठीक आम आज्ञा की गीत गाइला जो कि आज आपण गवेषक पाला आज्ञा पाला मेला क्या पाला कहीं 4 दिन पाला हेलानी बाबू कथा होतले पाला कथा कोन पाला तो काई कहना पाला ये कहबी ना 4 दिन लाभ लांदी लाभ प्रभुर पादकु लाभ करबा पाला आपण माने आछन कोन आछन प्रभुर पादकु लाभ करबा पादुटी जे लाभ कला आ दिस दरकार नाही मिसिला पाला आउ पाला पाला हिंदू बंदी पाओ मुसलमान बंदी लाओ पाओ लाओ पाला आउ पाला पानी भाषा आसिला याना पाला लाओ पाला कोला रे पाला कोला लिखती ओजन ये पाला कोला रे दियो ओजन आज्ञा प्रमाण कोन देबी कोटाए कोला रे ओजन हिजबार दाना हला पाला बाहर कोला किए 1556 ख्रीष्टाब्द रे बंदर वाला कबा इतिहास कहे 1556 ख्रीष्टाब्द रे इब्राहिम लोदी संगे बाबर 1526 ख्रीष्टाब्द रे प्रथम पानीपथ युद्ध इतिहास कहे ऐतिहासिक माने कहनी 1526 ख्रीष्टाब्द रे आज्ञा 1526 रे इब्राहिम लोदी संगे प्रथम पानीपथ युद्ध बाबर करे तापर 1556 सीधा पर बंदर नवा तार लगा पाला आ पाला कोन पाला गोटिए शब्द गोटिए पाला गोटिए अर्थ गोपाल प्रसाद बोले पाला अर्थ मीमांसा अर्थ पाला गोटा शब्द तार गोटा अर्थ ना ठीक अर्थ भी गोपाल प्रसाद पूर्णतम भाषण करबा ना जुआरे पाला वाला जाऊ तार गोटा मीमांसा दबो संदेह आपणकर
ହଉଛି ପାଲା। ପାଲାର ଠିକ ଅର୍ଥ ମୀମାଂସା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯୁଆଡେ ଗଲା ତମକୁ ଶିଖିନବୁ ନା, ଏଇ ହଉଛି ପାଲା। ତା ନାଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ କହୁଥିଲେ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଣ? ନାର ହରିଣ ନାରାୟଣ ନାର ଆପ ନାର ହେଇଛି ତାପ ନାର ସୁଲଭ ପଶ୍ୟତା ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଡକ୍ଟର ମାଧବାନ୍ ସିଂ ତାରିକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବନାବ ଭାରତ କହିଲେ ମହାନଦୀରେ ଯେ ଛେଳି ବିହାର କରିତା ସେତେ ସତ୍ୟ ସେତେ ସତ୍ୟ ଥିଲା ସେତେ ସତ୍ୟ ଥିଲା ଏକା ଘୁମାଦେ ରହିଛି ପୁରୀ ରେଣୁ ସେଠି ଅମିତାଭ ଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଛି। ସେଇ ସତ୍ୟ, ସେଇ ଶିବ, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ନରମାନଙ୍କର ହରିଣ ମାର୍ଗ ଜଣେ ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଷ କେହି ପୁରୁଷ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ଶକ୍ତି ଦାଖଲ ଥାଏ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ କହିଲେ ମଧୁବାବୁ ମଧୁବାରିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ 1903 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 1903 ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ। କହିଲେ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ କୋଟି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ଧରେ ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଯେଇ କରୁ କାହିଁକି ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢିଆ ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ ଦେଇ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁନିରେ ଦେଇ ପଡ଼। সেই মধুবাবু କହିଲେ ପୁରୁଷ କିଏ? ଏଣେ ଆକାଶ ଦିଶେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆକାଶ ଯିଏ ତିଆରି କଲା ସେଇ ଆପଣ ଆକାଶ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଯିଏ ତିଆରି କରେ ସିଏ ପୁରୁଷ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ କରିଛି। ମୋ ଛୁଆ କିଛି ନୁହଁ, ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ। ଆଉ ପୁରୁଷ କିଏ? ଫୁଲ ଫଳ ଟଗର ଫୁଲରେ ଧଳା, ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ନାଲି ରଙ୍ଗ, ଚମ୍ପା ଫୁଲରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, କାଉ କଣ୍ଠରେ ଆଜ୍ଞା କା କା, କୋଇଲି କଣ୍ଠରେ କୁହୁ କୁହୁ ଯିଏ ଦେଲା ସେଇ ପୁରୁଷ ଆମେ କଣ ଦେଇପାରିବା? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲେর ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବା? ଦେଇପାରିବାନି। ସେତିକି ନୁହଁ, ମଧୁବାବୁ ଶେଷ ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ କହିଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ସକାଳ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଦିତ ଯିଏ ତିଆରି କଲା ସେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା। ଆଉ ଛବି ବହିରେ କଣ ଅଛି ଜାଣିଛି? ପୁରୁଷ କିଏ? ଇଏ ପୁଅ ଅଧରରେ ଅଧର ପୁଟରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହସର ଝଲକ ଦିଏଦେଲା ଏଇ ପୁରୁଷ। ଆମେ ହସ ଦେଇପାରିବା। ଛୋଟିଆ ପିଲାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିଏ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହସ ଦେଲା, ଫୁଲରେ ଯିଏ ବାସ୍ନା ଦେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯିଏ କିରଣ ଦେଲା, ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଯିଏ ତରଙ୍ଗ ଦେଲା, ରାଶି ଭିତରେ ଯିଏ ତେଲ ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଭିତରେ ଯିଏ ଆତ୍ମା ଦେଲା, ଦାରୁ ଭିତରେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଖୋଲା, ଦେହ